Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah. Dek, ku sehatmu Ibu emangnya menyawana bapak. Hadirin hadirat jamaah maghrib dan majelis pengajian rahimakumullah. Rilalenna yaumiyah nasabah pamasih simat anak wangi nawat dingi tasania saja pengajian dan nia pada hidup payment pada kamu neki makuleh hadirin gitu. Pada Tuhan maris senenge makara makukwe sementara tasaniasa pemberangkatan calon jamaah haji kita. Ya jamaah na baru kaniki Makkah makukwe selesai ini nafasaniasa ya roh salat arba'in ki Madinah. Nika kampa jamaah di natarakat. Tentu di abata-batang makna indri kengi di tanah mapacinge pasilin lering yang sengah hajingen apurungan rumah tamani idi tomatopoe niyakian ternyata temak kulai mendrek manaki nareko haji nabukar sikit wangenaden nasabah umrah yahe engkai berlangsung sepanjang tahun. Jadi malam pelak da utuna yang sengit umrah narima kuanar itu jumlahna atau umurai mabela lebih megana na ya jumlahna haji si semisi tahun. Nalulu pakutana makana agato siru alak biran natarwangi risesena ini di kesempatan bente di tanah mapasingin pasilin lagi haji. Ternyata deto na cek dek pamase nang biak lebih nah reko angkata ngemuki matama rilalena gurunganna ata makujiri diceknya jadi fakutana lauri aleta angkata ngemuki ga matama ata maraja mapuji lauri diceknya nareko angkata ngemuki dek na cek dek pamase na tarwangi kuangi ipu gaui yahe waktu haji agaro antar lain engkana nasa nabi tarima keranai mamin ayyamin al amalu salihu fiha ahabbu ilallah azza wa jalla min hadhihi ayyam yakni ayyamul ashr de gaga koromai dua terlue esok amala salewe kabian napuji puangi riladan naro sawiyah 10 esok pamulan kompokna Zulhijjah. De gagana sanabita
waktu nunrei teh pugau amal-amal saleh kamian na puji puange saulat bi iai ipugau iki 10 eso pamulang umpukna Zulhijjah gangkana na pancaji pakutana tu pandritai maka dah nareko na tanai ku tawe kay gayaro asu kami na malekbi non rete mapugau de icing amal saleh pape balinda 10 hari pertama Zulhijjah na yamuan nareko na tanai tosiko maka dah kay gayaro weni kami na malekbi non rete mapugau amal saleh pape balinda 10 malam terakhir Ramadan. Maka dana Nabi tak amal saleh. Iahe terbuka. Imagi dalam kaitan hablum min Allah. Rupa-rupana pakasiwian. Imagi dalam kaitan hablum minan nas. Rupa-rupana pape dicipta daripada tarupata. Kalau benar, angkana rampai sikit Nabi tak. Terima kerana mamin ayamin a'damu indallah walahamu ilallah azza wa jalla dek gaga kurmai dua terlue eso kami nama raja di sesena pong Allah Ta'ala dan nia kami nama puji pong Allah Ta'ala amalae fihinna kuruladanna dua terlue eso min ayam asyar sawi 10 eso umpukna Zulhijjah wa aksiru fihinna pai gaiwi kue 10 eso masikiri wa aksiru fihinna minat tasbih pai gaiwi kue 10 eso matasbih subhanallah wa tahmid alhamdulillah wa tahlil la ilaha illallah wa takbir Allahu Akbar. Jadi nastuna suruangi Nabi ta pegai sikiri pada padanna ya sikiri pa ewe ya na rampe Nabi ta nasaba engkato kilalana hadis salenge terima kedanai engka apa ada ahabbul kalami Allah naya ada kami nahuji pun Allah Ta'ala arba apa kaya yaro apa subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar nah pasti na tutu lima kerana la yaduruka bi ayhinna badat dek na cai masalah kaya mau pemulai botona muni igilik-giling ibalik-balik dek to mana ci masalah asal tamamui jadi akasina ya ro pada padana majelis taklim na ibu-ibu mebui program tahunan untuk melakukan zikir-zikir we 10 esoi wedding ibaratna maka dalam kaki masuk pajang asara mak berjama purai mundur dituda-tuda masih sikiri-sikiri imak gisi tengah jang imak gisi jang untuk pula bayai alat biran narampe Nabi tadi kacau gangkana utero engkau sahabat makutana maka dah waral jihadu fisabilillah na caukah musuh parasak belek ya ramala ifuhoe ki 10 umpuk Zulhijjah maka dari Nabi ta walal jihadu fisabilillah na cauk musuh parasak belek sangadinna nasa Nabi ta nariko engkau tahu masuk alina riale dan dia persenjataan rialina na dulu dek gagah lesu sama sekali dek sisi gagah lesu
Nayawita samana mancai di gajala umum. Mega yaro majelis taklim na ibu-ibu heba baju seragamna. Mereka samana pernah sikit yang rekod pilkada. Sisana pure pilkada, rek nak tenam ni. Ya kemang pakai bata-bata kaya. Nah terima muka puangi. Nah sabah mana sama kena sikit politik. Nama kerai andai guru tambok dalek engkau tu ya lillah engkau tu lillah engkau tu lillah lillah ya nahi ikhlas buktina opan pana nakase di amala engkau ke panenungan di pugawi ya tu bukti maka dah ikhlas tu ngakik tu tidak mengenal situasi dan kondisi, tidak mengenal cuaca. Kaki menenung pegawai, yaitu ikhlas. Engkau tu nasihat lillah, 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 lillah. Anak memang kena atina lagi. Ya hidup ikhlas. Engkau tu lillah, engkau mi tendensi tertentu, engkau mi tujuan tertentu. Jadi semestinya itu majelis-majelis taklim ada program tahunan. Kega rifancaji iri tadi kega surah nabi tak kega utuh pada nanya elok balik tugas so ada zikir harian kega rutu melebi pagi atau petang wa dzikrullaha katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila atas beko elektogi aroetogi. Purai yasimatu asera umpo ya ruasanna yaumu arafah as-arafah as-sunon riye jamaah haji wokok arafah agato si ini dek to menre isunna kengi ma puasa na arafah aga lebirana nasa Nabi tamakara man sama yauma arafah man sama yauma arafah nigi mapuasangi asona arafah gufira lahu zambu sanataini mutatabi'ataini ya dan pengina punai dosa 2 tahun siola-ola magalak birna ya dan pengingina punai dosa 2 tahun siulah-ulah gufir lahu zambu sanataini mutatabi'ataini. Nah luru engkau Siti Najah urang pengaki dilalena yai as-sun arafah maka dah kian leperenge neloreng itu Nabi ta kita kak bereki maka dari Nabi ta ri hadis narampe Imam At-Tabrani oleh Abu Hurairah zayyinu ayadakum bitakbir belo-beloiwi alla peremuna sama takbir belo-beloiwi hiasilah libaramu dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hiasilah lebaramu dengan takbir. Nah, Siti Najah orang pengen rana waktu kegar waktu. Nah, orang pengen andre guru tak kita ya. Makna engkau duan rupa takak berikna Allah pergi. Engkariasan at-takbir al-muqayyad engkariasan at-takbir al-mutlaq
Yaro takbir mutlak. Takak bere riwandina leperen gangkana tawi masuk panjangan leperen. Takak bere riwandina leperen gangkana masuk panjangan leperen. Asalnya yaro at-takbir al-mutlak. Wadwana engkariasan at-takbir al-muqayyad. Takbir terikat. Kalau mutlak itu lepas. Kegaro takbirna al-pereng karbai. Yaro takbir muqayyad takbir nomroi dua-dua leperen. Al-perpitara al-per karoma wadnina al-per gangka sepanjang al-per yamu takbir al-muqayyad takbir terikat takbirna al-per karoma ya matu yang muloye nareko takbir mutlak ifa mulai wadnina al-per pallawagan na sumpajangi be niala sikiri kisumpajangi nika takbir muqayyad yahin takbirna al-per karubai ya lai sikiri imun rifurata masuk panjang betuana ya lai pasel sikiri. Nah kini pemulai mapamula supaya subuna arafah. Mapamula supaya subuna arafah purana mak berseletawe takak berena. Ya le pasele sikiri. Materu tungke sempaya gangkana capakna hari-hari tasyrik. Kegariasan capakna esumapa boleh kala perenge esumapa boleh kala perenge kiatoro capakna wetuna tawe makalobah jadi alai sikiri sempajang purata mas sempajang isi tanah gangka sempajang asaratna esumapa boleh sona leperan. Narampengi kana guru tamakada yustahabu takbirul al-muqayyad akbar salati bi idil adha. Dai sunnah kana takbir muqayyad yaruna imundina sampajange fi idul adha ni sampari idul adha li jama'il umma alaihi yahe ijma' bertana kesepakatan seluruh ulama wana kala halku an salaf makuro ifalelewe pure na falelewe pan ditemunri pure difan ditari oloi wa yabda'u na famulai min subi yaumi arafah risubunna as-suna arafah ila asri akhir ayyam tasrik law kaki asarana capana as-su tasrik lima rawahul Baihaqi situru si bahak desa narampai al-Baihaqi an Umar wa Ali wa bin Abbas oleh sahabat Umar Ali bin Abbas radhiyallahu anhum annahum maka annahum majapur itu kanu ya yukabiruna min subhi yaumil arafah pada angkai yaro pore riolo takabbere pamula subuna asrafa ila al-asri laurisa asarana akhir ayyam tasrik capana hari-hari tasyrik. Naluru pare puasa
Puraki masa pajama ngaribi pura toni buka. Benian lapar batu pada launi mak berjama Isa. Purai mak berjama nasabaya laparan karoba makruh purata masam pajang ya alisi kiri napa itu tupak doang matu puraki masam pajang sunnah benina nak laparan takak bere siki ya tuoi asna benina laparan ya tuoi benina laparan makarai nabita ala biranaya man ahya lailatal fitri wa lailatal adha nigi matuiwi wenninna ala perpitarae nania wenninna ala perkarobae lam yamut kalbuhu yawma tamutul qulub de nanamati atinna riwattunna maka mate atinna tawe agak asal barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha tidak akan mati hatinya pada waktu matinya hati manusia agar yasan amatingan hati perlu irisan tania tu matai makita tania turu cili maringkalinya matai pakakasak makita naya kia makita atie do cili pakakasak maringkalinya naya kia maringkalinya atie lo kimite buktina kungka pengajian yarga ceramah nengka jama mak bicara dek tu ning kalinger dek ning kalinger ceramah padahal dia kakak tutu itu cilina nah sabak dia yakin nak kurang nak kutoro matai napai ifaring ngerang itu subiri kada opan cakarudu ko lepak ko yolo istirahat nah sabak opan cakarudu ko matin tu ni matu atimu milek matamu tadiana lalu mula tanrana makara ata amatai pakakas makita tapi makitai ati makuniro opan sek dia tahu dek na naulay atin na pasilegan ito ganyan na niya salay dek na naulay pakitan na pasilegan ito ganyan niya salay madya pumatin ito atin na makutor na reko dek na naulay atin na tiwi do cilin na may kalinga ito ganyan pasilegan ito ganyan sa niya salay matin ito atin na magkadali ito relota makbuta taruh aga betul nama buta taruh kedo pada tu butai kedo pada tu matarue betulna dari supasi legang yang agak na pugau halal halulu nalulu mana tomatin itu naluru rilalna ya desa narampeng nabi tapapelawana narampeng nabi tapapelawana agaro atuoi wenina dua alapar nigi matuai wenina alapar pitara ina ne wenina alapar karobai de nana mati atina betul nama kamate mateng atina tawe engkau tahu apa ada selain narampiangi Imam Al-Asbahani rima kadane nabita man ahya alayalil khams nigi matuiwi wani limai ya kurona 2 mi ya kuhe 5
Nigi matewi wani limai wajabat lahul jannah siti najalat dan ni napunai surga. Sudah sangat pantas mendapatkan surga. Kegaro Lailatul Tarwiyah wani arwah Zulhijjah wa Lailatul Arafah wani Arafah. Lailatul Tarwiyah malam ke-8 ya roh asana ya hari ke-8 asana yaumut tarwiyah. Malamnya Lailatul Tarwiyah, malam perbekalan. Asona hari perbekalan. Ya ronon renabita pasadia bokong untuk mende Arafah. Natiwi lokari Mina. Jadi haji nanabita. Natiwi lokari Mina. Elek nafa as-suasira as-suarafa napa nasalai Mina. Teraka mende Arafah. Ya rusunan nabita. Neya kiamat kukwe jamaah haji rata-rata, terutama jamaah pemerintah, rata-rata boleh Mekah langsung lokasi Arafah. Kuni Arafah mak benih, benina, benia umasirah. Sumarua teraka. Malam 9 kuni Arafah magai nak kita orang ni maka ada jakal pakai kimi nama benih naik pina tu loki Arafah naluru macet nasabari nade ni rafi betul wakofo dia kagak haji pana nade na tu wakofo dia tak haji ya dia tu riolo engkau jangan ero tania bisa haji nak pakai itahak ke bandara itahak ya apa di Palaba boleh meniti Arafah di Palaba di Taba agapi ende nama foto-foto mereka ada nama haji yang nak makan nabita al-hajju Arafah ya tu haji isengi ya patu nama haji narek ke Arafah. Bubu kok mana lagi narikok dari Arafah dia menghaji. Napa Arafah tertentu tunna hanya hari ke-9. Apa agak senar tawaf bebasa kega kesempatanmu. Napa mak tawaf sainge yang penting mengketawaf yolona. Sainge. Neka Arafah harus hari ke-9. Mau ni cinampet kok asal engkau kau kuro wetuna gangkana engkau riasa safari wuku karyasa safari wuku bisesen haji ya agar tahu engkau riopna merimasaki opan rafi utukopo ya alai masuk ivariambulasi matama Arafah ya ro ambulasi taman ba macene lesu ke rumah sakit ireke ni wokofo ya to malasaiwe apa syaratnya ya ro wokofo mari pelada ni yang penting keberadaanmu di tempat itu pada masanya walaupun sebentar walaupun tidak ada yang kamu lakukan mudi kamu bugau yang penting engkau kau kuro watuna mudi cinampe na watuna mapamula loro na rafi ini watuna mapamula loro na rafi ini asal engkau kau kuro watuewe muno cinampo ireken wokop ya na contoh na tumala saya sarik kamu na engkau mui haji opna rumah sakit ya na rafi watu wokop pasui pada ambulans matama parang Arafah rewok pe masalah pura ni matama rewok pe berarti pura ni engkau kuro muni cinampa tama pe mendrek pe rumah sakit ya reken wokop na ya mua tawafukna terserah matu kega waktu nak japah gangkan nang kira pikir kita maka daud ni saya dia tahu untuk tawafukna boleh ni Arafah untuk tawafukna buat ni murewak kampung na yolo napa si rewak pemang untuk tawafuk jadi toma
Yang kamana ngasang-ngasang esok ke-8 Yaumul Tarwiyah, hari perbekalan. Esok ke-9 Yaumul Arafah. Hari ke-10 esok lebaran Yaumul Nahar. Yaumul Nahar istilahnya. Jadi lebaran ya telah Idul Nahar. Yaru Nahar hai hakale tanah halompo nar sabak nariko halompo nahar berarti solo nahar yar nahar tiga ro italai aso tiga ro botana asona nai bangge igeri tiga ro aso karoba akarwa ya italai niki anasana Islam kada yaumun nahar lailatun nahar malam nahar asal al-Qur'an malam ke-10 hari ke-11 istilahnya Yaumul Kar 11 Zulhijjah. Apa artinya Yaumul Kar? Hari di mana jemaah haji harus menetap di Mina, harus tetap di Mina tanggal 11 Zulhijjah. Kemudian tanggal 12 Yaumun Nahar Awal, hari pemberangkatan pertama jemaah haji dari Mina menuju Mekah bagi mereka yang mau. Kemudian tanggal 13 Yaumun Nahar Sani, hari Nahar Sani, pemberangkatan kedua jemaah di Mina menuju Mekah. Capuk nih bro. 13. Nah luru 11, 12, 13 namanya Ayyamut Tasyrik, hari-hari pencerahan. Magai nasabak kuroh riolo nafake jamae madako juku karwana narakwewi. Iya, hari-hari pencerahan nonre rakwewi ya karena sana ya karobana. Kutone biasa jamaah haji nariko lokaki kakak anu agere kenge angkama pasang agame kan pasang ate na untai magi na mega pasang ate unta na ale pak burana sepak bura betak pak bura betak pata bayangkan untai gerek dek ni gerek liu igere tatomi pura tiwi jamaah makara jika lo kami tai mak gerek jadi siaga kelompok sewa ni oto apa dia nasi dapat ya ro agak senang nun jamaah si ba onro gerek nak bongi matu jamaah letu kuro kamana wake nero kanda namana apa kamana punana si tawari ni jaluk nih ya siaga narimpa ni masuk ya untai si mata maka hulu mak dekana loka kese de onrongan ya ro pak gere na ceneki na tangga-tanggai na ceneki kira-kira na tuai tepana cukai melona na cukai tak sisa mi bonci di darai mak joget ngapa kue untai mereliu na ya si bawa na mundur tobi ada rasa de onrona menurut Tom ya dia gangkana cicil gangkana capu ya narna apa mega ma pasang akan sepak bura sabar anak-anak dekan kabura jama tapi segera tahun 2000 ke tahun 2003 ya roh wewa seruntu mangurut maktab boleh daerah toli-toli agana pasang 3 rok nontai leto ya maku ke itu atau untai mega nana balu mega na tomon rekurasi maka terutama itu mandurai mega itu mandurai kalolo biasa nendreko to tanu tawre ini hati unta tadane kurang sepusare rakwin kana sadiai ya to sia mana ka 3 rokna agak terus kok magai nasa pak pura mese detu kagak nasa unta poso dega unta poso aku leto asallah hadirin hadirat napa Bapak bajana isunna kengi untuk Allah perakarubai ajak gaga isukna bawata
letuk lo malepet boleh bi malepet napa sarapan nariko mapakiro iwiringi apalah puasa asigilingan ala perpitarae isu nagatosi sarapa yolo napa lo malepet hadisat nama kie inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majapu surah pengalatan sallallahu alaihi wasallam kana la yahdi yawmal fitri hatta yakula engkai de nasul malepet gangkana mandre ulo wa kana yakulu wa kana la yakulu yawman nahri dan ya engkai de nadre dia Allah perang karubai hatta yusalia gangkana apa pura mas panjang leper napa ni rewo ijamah karubai ya karubai aga apa hakikat kurban adalah suatu ibadah dalam bentuk pemotongan hewan tertentu dengan syarat tertentu pada hari tertentu dengan cara tertentu untuk dipakai secara tertentu yaitu untuk jalui variasi ibadah dalam Islam. Naluru menyembelih itu pertama adalah bukti iman tomatopel mi pugau ya maduana bukti kesyukuran yang itu riayat nama kedai inna a'tainaka al-kausar inna a'tainaka al-kausar majapui kenge pura kwereko tu dece mega dece iya de mulen rekengi inna a'tainaka al-kausar narima kuan itu fasali rabbi kawanhar asam pajan untuk kamu dan dia ageri no ya makan mati kawan nahar nafi asal lailatul nahar ageri ko malam penyembelihan jadi bukti iman bukti kesyukuran naluru makutan sahabat kita minta age lolonga ku makaroba ki asal ibadah kan ibadah age lolongan maka Nabi ta bikulli syaratin hasanah runtuk ku apalan singegan bulu-bulun na karubaho elo komis sangegana reken ni kawarani siaga ya gana pala mulolong ku makaruba ko reken ni bulu-bulun na maduanna lolong kiak dampeng menurut adan Nabi tamakana pamola tu tetik pamulanna darana karubamu maka kamu mendapatkan ampunan atas dosa-dosamu yang terdahulu matalunna mancajitoi patulak bala poleri rupa-rupana abala lino akhirat mapana napancajingin gipuangi pak dandring poleri api naranaka hijab minan nari mambaha taywatan nafsu nigi makaroba nasibai cendingati jirat lahu hijab minan nari pancajingan ni pak dendring hijab dari api neraka jadi berarti nafas salama ki kuranaka narima kuanar itu mari kita membuktikan siaga ngarit ni kan yang kagak catat kue masih jita siaga itu apa keju pandangnya dua telu masih hiji ya nek bureng papan tulis nek bureng kelompok 1 2 3 dan seterusnya apa si selesen liseri noleh engkale nari Allah selak tapi mata mencatat yang penting termasuk itu di daftar di apa namanya di Basnas sering kami Basnas watan laporan apa nari ketumatu siku karoba ki kabupaten baru tas harga tas di sapi siku nak kali berarti siku pemasukannya dari segi kurban ke daerah ta kurang dicatat ya roh kurang matu natol ini kita bersaing terus dengan daerah-daerah lain kita harus mempertahankan kesana motoku ya baru is uber alles
baru di atas segala-galanya. Ya moto orang Jerman. Ya kebetulan waktu ke Masjid Pratoka mak kursus cek dek bahasa Jerman atau nak sapi mondo tak cek dek. Hadirin hadirat, lo kadik main di Pak Dupa Tepet tan syukur saban kata persilahan nengi ya senge karoba. Yana pengajian negeri mamuarin baraka kaki pungan Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.